May ni ante, adaman tayo pabisita kami nga pastor. Pang kami, apa na nangyari? Kahit nagpakamatay, kahit 17 years old, ay kasjay. Kahit na ipalive kanya impression, jay agawid ako ma. So, kung nakadiyay ubing, kamo na na picture. That impression kanyak tatay, anak ko. Niyan ko nga mong, si kagayam, para king kagayam da ito. Din bagak di ay, nay, atintip iso nangagdangag. Hindi ka, at naman ti reason nga kahit magpangapatay, God loves you. Jeremiah 20:11, God has a wonderful plan in your life. And God will give you hope, and God will give you future. Talagang atintip. Ang kupengin bagang kararag tayo, binmangunan ng agtugaw. At ang kararag, very receptive. Kasjeti kasta ni Apo Diyos. Once you are willing, ngagpausar, God will give you souls. God will lead you to those people who are in need. But as we talk with Pastora, mabalin gayam. Just like my auntie, mabalin gayam, igbagat iti congregation. Noon da pa yung among agi-share ti gospel, handa pa yung among kaslang amang awis nga umay da kini Apo Diyos, uno di church, ibagayo lang kada kami nga pastoryo. Ibagayo kada kiti life group leader yo. Adaman ti kahit kung bisitaan tayo dyan, i-guide mo lang da kami kadakwada. Urihan kan agi-share, da kami ti agi-share. Kad nagdakulan diya nga nakausaram. That is now you are part in the kingdom of God. Adan ter arawin nakalampaso kaan. Ay, lampaso nakasagad kaan, nakaugas kaan. Adan na aramidam in the kingdom of God.